What's going on, guys? So today we're gonna do something a little bit different. I'm trying to do a channel where I showcase everybody's truck, not just my truck, not my build. So today we're gonna go pick up Juan Cristobal's truck. Today's at the shop. It's in Ohio. It's about a 1 hour drive. He got some dyno tuning done. He got some tunings done. We're just gonna go pick it up and maybe do some polls. Go see what's up. Go out to the road here and turn to the right, and that'll get you out of town, and the cops won't be around. And go down that way about 2 roads, turn around and come back. Tell me what you think. Yep. And then just like go. Fun truck now, huh? Oh yeah. Look at the smile on his face. What do you think? What do you think, guys? It was nice. Are you happy? Yeah, I'm happy. Good job, You like that? That was worth the drive. Facebook, Twitter, you guys will tear it up for me today. That's awesome. You go ahead, tour the shop. Here's one other tune, and I got to listen to this Cadillac. Oh, this Cadillac. Listen to this, guys. This is just tuned yesterday as well. Ooh, 6.2? 6.0. 6.0? Even I was shocked. I was like, "Oh shit!" Yeah, that's awesome. Heck yeah! So there you go, guys. Go ahead and take a shop tour. A car on the dyno there. Cool. And my injector thing. Cool. I'll text you or call you. Yeah. Later. Yeah. And I'll have them done. And if I'm not here tomorrow, I'll set them right out here on the bench. Right out here. Make sure you include that, because most guys don't know that that machine is here. And here's a big thing about tuning, guys. Something that everybody needs to know about tuning. If you don't know what the injector is doing, you cannot tune. You gotta have the data for the injectors, and you know what the injectors are doing, and if you don't, you're in trouble. What's a good place to call you at, or give you a quick little shout out? Instagram. Keith Brewer. Yep, or injectorexperts@yahoo.com. At yahoo.com, all right, got it. And I got a Facebook page for my injectors as well, but Keith Brewer is my personal name. Okay. And this is what we do. What's the Facebook page? Keith Brewer or Injector Experts. Yep. Okay, cool. Yep. Thanks, Eric. You got all the pictures? Yeah, I'm just gonna take. I just want to Take all the pictures you want, guys. They're all here for that. This is what we do. Okay, guys, that's it, man. You're good? Yeah, I'm happy. Are you? I'm happy. Take it to what's his name and have him drive it, and see what he thinks. Oh, he's gonna love it. He's gonna dog the hell. I'll probably talk to you again in a couple of months to do like work on a project for this bad boy. What do you want to work on? Supercharger? Yeah, F1 Pro Charger. Okay, we can do that for you. Most of those projects like that we do in the wintertime. I got 2 Cadillac Escalades we're going to put superchargers on in the wintertime. The key is we need to get in line for the parts, and we'll need some money right away. And I don't mean to be rude, I just don't, you know, it's a small time operation, guys, here, you know what I mean? I can imagine. You know what I mean? I just don't have, I can buy the parts, I'm connected, but I just don't have that kind of, Yeah, oh yeah, you know, I'm not Jegs. I can buy the same place and I can beat Jegs' price, but I just don't. You know what I mean? Yeah. But we can get you on a list and we can do a project like that over the wintertime. That's what we like to do. I got 2 Escalades for superchargers, a Corvette for a Pro Charger, and some other things already lined up. So, yeah. Yeah.
So you do it all here? You do cams, pro chargers, turbos, everything? Yes, sir. Alright, cool. Yep, cool. Everything right here. That's nice. Yep. Well, at least I got in touch with you. Yeah. I got your number too, so I know who to call. There you go. I appreciate the shout out, guys. Drive safely, and you're happy with that, right? I am happy. Thanks again. Thank you, guys. Be safely. I will. Spread good words about me. Be safe. Thank you, buddy. If you got any questions, you know my number. Don't bug me on Sunday. You're welcome to text me anytime, and I'll answer any questions through a text. And I stay busy. I start at 7 o'clock in the morning. At 5:30, I don't answer any more calls. I'm an old guy. I got. Yeah. Yep. Cool. Yep. Cool. See you guys. Thank you. Saturday. Appreciate Be it. safe. Oh yeah. Ya la prendieron, hijo. Yeah, so I turned on the camera para ver si se escucha. Or a ver si he's gonna play anything. Bien callado. El güey empezó a manejar, ¿no? A little burnout. Alex, you good? ¿Eh? You good? No, ando bien mal. Todo mal hecho. They had a man bun for a second. It's like the reflection. A little thing. Where? That's a glad you did it. That's Still stuff that's in my house, too. Por eso pagaste casi 8,000. 8,000, país. Es todo, güey. My JBL speakers saben más mejor. Like, man. Un puro solto rezar, también un escapulario con sacudas que lo ha de cuidar, con libra del mal, también su carnal, firme está. Ya tengo otra que versar, impecable vestimenta, estilo Julián, un vaso de whisky en mano acompañado de agua mineral, le gusta tomar música, escuchar, bien relax. Por unos meses a un lado, siempre bien acompañado. Manda a pedir una pieza, uno te está tocando. Si lo ven en estado, es porque está festejando. Nunca le sale perfecto, en Nueva York coronamos. Nuestro línea es internacional, la frontera. Y viene un rey se dan de ver, buenas rutas por la Baja y aquí en Culiacán también. Bueno, una Cheyenne blanca muy a gusto por el terreno 100. Pues no hay que temer, todo marcha bien, ¿qué hay que hacer? Porte fino intelectual, joven de barba cerrada se mueve y te penetra, haciéndole sombra al hombre entre la guerra y siempre ha de ocultar, y escuchan hablar, cosas que arreglar y tratar. ¿Te gusta la vida? No, mira, quedó toda madre. No, sí se inventaron el pinche jalo ustedes, bro. No había lugar donde más, bro. No, sí me estaba diciendo Estaba diciendo. Casi medio día perdido ahí en En el pinche batería. Todo el mundo con las manos arriba dice: arriba, arriba, para arriba, para arriba. Y esa mala fama ya llegó para bailar. Mi mala fama se quedó para gozar. Cumbia prendida ya se hizo muy popular. Baila plena prendida ya se hizo muy popular. Que por la cabeza a la playa ya se va. Que por la cabeza a la playa ya se va. Andan en Wilson. Los chilenos, allá mi gente. Como en el moño, la azteca. Los nuevos grupos, las coquetonas, las fenonas y la cañada. Los sí, de calambres. Vamos a ver mi gente de Bohemio Mar. Todo el mundo con las manos arriba. Con las manos bien arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Bailando.
¿Cuál es el del bass, primo? Es el primero, el de bass. ¿Y este es el electric segundo, center? sí, el segundo es el de Entonces para más bases para acá, para bajarle. Ahí lo cancelas ya. Canciones de inglés, nada más el episodio nada más trata de tenerlo siempre abajo. ¿verdad? Sí. Siempre abajo. Las de inglés, las de español sí. Ok, el español sí, todo. Sí, todo, y ya le vas subiendo al bass poco a poco, conforme tú vayas Escuchándolas, ok. Sí. Hay unas que tienen mucho bass, hay unas que canciones sí, que ¿verdad? tienen menos. Ok. O sea, y ahí tú más o menos le vas cambiando. Pero ya se despegó esa mano. Sí, no, ya sabía. De volante todo se despega más adelante, pero para eso se trata, ¿verdad? Para los shows, para que se despegue todo, chingue su madre. Ese sí vale la pena reemplazar el radio. Sí, sí. Porque con el radio original no se hubiera ido Tan bueno. tan así. Sí, recio. Porque sí le ayuda mucho el radio. La radio, ¿verdad? Fácil llegar al puesto que tengo, porque me empeñé y no saben de dónde vengo, cuánto he batallado en tener lo que quiero. Miras cortedad, pero yo he sido inteligente, no movimientos con la gente en este ambiente, genero billete, verde pa' moverme, y miraba gente alivianada por mucho billete, yo también quería, no me quedaba ni otra que meterme al ruedo, fue por mi familia, marcas exclusivas me he visto de Gucci, Versace, el antro distinguido, en una es unos sueltos, otros que ni te imaginas, caminando para adelante y ahora sí vamos para arriba. Si le gustó o no, No, hombre, gallo, se avientaron, primo, se avientaron. Sí, se avientaron un chingo. Creo que se la iba a lavar, pero dice que no. Dice que se la lavo ahorita rápido. De este lado le atravesamos con una varilla acá, no soldada sino atornillada, para que no se pegara hacia abajo. Oh, mira, no se va a nada. Y todavía le pusimos Unos straps. sí, uno ya, dos. Sí, quedó todo malo. ¿Qué tenemos aquí? Some candy, bro, you know. Some candy. Just paper. Just paper, bro. Candy. Paleta right there.